undercard. Ginaw sa giman ang team lang ni Ridin. Elmer of Jason. Kinigit ko na. Michael Ridin. Michael again. Pinumpa sa Ridin Jason. Out ball. 1-0. Team John Paul draws first blood. Servisyo John Paul para dus. Ono sino servisyo Ridin. Eloy. Wait. 1-all. 1-all. Shout out ni Tatay Conrado Aliga dia sideline ato. Ay. Dia. Tatay Conrado Aliga. Kung sana sa Aligi. Pabalik mo dahil Godfather. Pabalik mo dahil. Igual is ono pa tadi awards. Hoy, nanood ako. Pag-play. Okay, gausan na to. Tuloy niya ha. Away. Boss. Gausin niya niya. Gamay na, boss. Servisyo Aloy. Wait. Hoy, pag-play mo dira ba? Ayaw mo ba na sa kuwan linya? Hala, kamo na lang duwa. Tono dos ang atos score ha. Mike Quinn firing. Mike Quinn again. Good item. Kang Mike Quinn ay. Good item atoy. Mike Quinn. Tris. Ono na. Elmer to Mike Quinn. Ito sa inyo. Putukan mo, John Paul. Mike Quinn. Ora. Gapang aloy. Bad item. Out ball. Tris. Ono. Side out. Jason Pardo serving. Paradus. Jason Pardo again. Want to destroy. Jason Pardo. Out ball. Dos. Tris. Servisyo. Jason Pardo. Aloy. Ayay ka. Wilmer overhead. Grabe ang dipinsang John Paul eh. Hindi mo tatawaran ang dipinsang John Paul. Nice one, baby! Nigara na John Paul, boso. 3-2 servisyo John Paul. Wait! 4-2. Nice one, baby! 2-point lead. Servisyo John Paul. Itar gitu. Fuck! Tupukan sila. Iyay ka. Ridin dahil maker. Sus! Silang po nasa bola. Grabe bantu ka to tirahan. 4-2 servisyo Ridin. Bantay, siga mata dyan Paul. Aloy, throw it out. 3-4 na. 3-4, 1 point ball game. Servisyo Ridin. Ini para igualis na. Jason overhead shot! My goodness, John Paul. Gulat na gulat si John Paul. Gua side out, out ball. 3-4 ha. Servisyo Mike Quinn. Mike Quinn, gidok-dok, gidakdak. Aray ko. Side out. 3-4 ha. John Paul. Turidin. Adson Beloy. Ito, bil-to-bil action ha. Out ball. 4-3. Here comes Aloy. Mike Quinn. Adson Beloy. Let it fly. Overhead shot is too strong. 5-3. Servisyo. 5-3 ha. John Paul. What a shot.
John Paul again! Wow! Ang galing! Galing ni John Paul. Size. Change court. On his halftime is presented to you by Kananan ni Maria. Bisitahan ninyo ang Kananan ni Maria along East RP Road diha sa Kansohong Talisay. Check out mo diha sa ilang menu. Na diha ang lamian nga Puchiro, Balbakua. Og nasa diha ang Karkar Lechon. Pang kinimayin nyo. Dapag yun. Short. Jason Pardo, out ball. Noy Beatrice. John Paul, answered by Jason. Elmer, isip mo lang muna. Parang gitrapo ni John Paul. Bam! Oh, John Paul! Iyata ako may punteriya ni John Paul eh. Bumpa ni silpo na to, John Paul ha? Nigara na kay BP naman good. BP. Noy Beatrice. Nagamay. Aron makita tagamay. Anak, kana. Oh, aron mamonitor na to. Noy Beatrice ha? Ato score. Kini servisyo para 4. Hindi ka ba single dire? To, good decision. Goodbye, my teacher. Goodbye. Hindi ka ba? 4. 9 na. Kini pa rin 5. Ay, ka! Napapicture din eh. Waka batay. Side out. Last na ang team Japon. Para po sa team 1. Oh! Nice shot. Kagamay ko yan. Yes, sir. 4. Gino Pablo. May ko yun. Tigpaso. Laoy. Bang! Ikaw ni Ridin. No! Ay, gini. John Paul kang isina. Bang! Counter shot ni Elmero. Mangtasa oh. Mangtasa Mirax eh. Out lang. Onsi 4. For the win. Pause. Out ball. 4-11 ha, 4-11. Mike Oyen, Jason Pardo, together with Ridin, the heavy hitter, Padaka. Gapang, short, i-score. 5-11 na. 5-11. Kini, para size. Bigyan mo. Aray ko. Gibuyukan sa tuwan na. Bukal na. Tara. Ay, kasakit ng umpok na. Nanira na ganito. Wow! Ganda ng ginawa ni Elmer. Size 11. Jason Pardo. Point. City. 11. 7-11 na. Kini. Para 8. It's a big comeback win kung kanaog ni Spikas. Limpyo. Itilaan ni Mike Oyen. Side out. Gausan na ito atong linya. Aliyo ko mga kaboards. Atong gausan ng linya. Ay, dako na maling sugal ato duwa. Guy, Elmer, to John Paul. Wow, brilliant move coming from Jason. Ito, good for the kill. Countered by Aloy. Aloy again. Corner shot. Kuha pa ni Ridin. Ito na pagkakatabang. Quick attack coming from Elmer. Kabusas. Onsi City. Onsi City ha.
Hinay-hinay ug kawang. Jason Pardo, Clara sakto. Corner. Away from home. O, stipot mo ha sa atong main event bakbakan. Team Cebu City against Team Mandawi. Will follow after this game. Inside the box. Naog na. Okay. Minaog sa ginto ang Team Bijan Paul. Okay, decision game coming up.